जंगल रे गाड़ी आपण माने केबे चलै नथिबे एला देखंतु जंगल रे आमे केमती गाड़ी चलाउछु आसो तो प्रकृति रो एग्जांपल देखंतु को बळिया तो एठी के आमे जीवु ऊपर को चेष्टा करबु जीवा पई किंतु जीवु जेमते हेले भी जीवु जाय कि आपण मानन को देखेबु कोळा पानी दंड भी एते कष्ट हे नथिबो बोधे आमे जो भला कष्ट करछु बहुत थका लागला बैठू मिलन भाई 60 फट खोली पकेला पूरा माउंट एवरेस्ट आई एम इन माउंट एवरेस्ट पूरा अलग प्रकार व्यू। नमस्कार दर्शक बंधु हर हर महादेव आशा करी आपण माने समस्त भलरे थिबे महादेव को कृपारु तबे पुणी थरे हंटर मिलन ब्लॉग आपण माने को स्वागत जणाउची आ एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग रे। तबे दर्शक बंधु आज आमे आसीछु रहस्यमय घेर भितरे थिबा एक भयंकर जंगल जोठी रहिछि बहुत सारा कहानी एवं किंवदंती। तेबे कुहा जाथिबा अलौकिक घटनार केंद्रबिंदु से जंगल को आमे आसीछु आज ब्लॉग शूट करिया पई तो आपण मानकू लोकेशन रिवील कर दउछि आमे पाखा पाखी लोकेशन रो पाददेश रे आमे एबे पहुंचीछु तो देखि पारुछंती मो बैक साइड रे देखंतु पूरा अद्भुत गोटे जंगल सिड़ा से तो पहाड़ भी बहुत बड़ पूरा पहाड़ ऊपर रहिछि गोटे सिड़ा आ सिड़ा एते बड़ माने देखिले आपण मानकर हस उडी जीवो से भलिया एक रहस्यमय जंगल रे आमे आज ब्लॉग शूट करिवु आउ एई जगह को आसीबा पई आमे बहुत सारा स्ट्रगल सामना करिछु काहे कि ना रास्ता टिके एते ठीक ठाक नहीं आउ मेन कथा होछि एई जंगल को आसीबा पई बहुत सारा नीति नियम अछि तो से नीति नियम बाबद रे मो किछि दी पद आपण मानन को जणेबी कि एई जंगल राति रे के आसी पारिबे नाही मेन कथा। द्वितीय कथा होछि से जंगल ऊपर जो देखा अछि पहाड़ ऊपर छेप पकईबा मल त्याग करवा संपूर्ण रूपे बारण अछि जी भी जदि से भया काम करे से तार जीवन प्रति बहुत सारा विपद रही आउ कुहा जाउछि माने लोकल लोक जो माने अछंती आख पाखरे जो गां अछि तांको कहिबा कथा कि एठी से भया किछि अलौकिक घटना घटे सब ठाकुर ठाकुराणी सब अछंती आ सेई सकासे से माने राति रे एठी की आसी पारंती से भाई कहतले कोन भालू भी कोन अछंती ना कोन हां से बडा माने कोन जेति की अलौकिक रे परिपूर्ण सेति की माने वन्य जंतु मानकर भय भी रहउची तो देखिबा को तो बहुत अट्रैक्टिव लागुची बट आमे पूरा टॉप को जाय कि सेठी आमे आज नाइट रो कैंपिंग ब्लॉक सेठी करा हबो बोले आमे डिसाइड करूछु किंतु देखिबा गां लोकंकर सहमति नै कि आमे करिवु काहे कि ना से माने अनुमति दिले से माने जदी किछि हमकु से भड़ा जीवा पई जदी किछि सपोर्ट करिवे तो आमे डेफिनेटली राति रे आमे स्टे करिवु पूरा ऊपर सेडी कैंप लागिवो पूरा आउ जेहेतु एते सारा नीति नियम रहिछि सब नीति नियम को पालिबा को पड़िबो तांको प्रोटोकॉल रे जीवा को पड़िबो आमे मुखिया को धरिबु जे कि एठी पूजा अर्चना करंती से लोकन को आमे तांको सहित आमे आलोचना करिवु तांको सहमति रे आमे ऊपर को जाय कि नाइट कैंपिंग करिवा। अच्छा मिलन भाई तो ये एटा को डिस्ट्रिक्ट जाउ सेटा टिके कहि दियंतो एटा एक्चुअली ओडिसा रही किंतु ऊपर को गले टॉप को गले मु टोटल लोकेशन को मु रिवील करिवि एटा एक्चुअली केउझर डिस्ट्रिक्ट रे जाउची किंतु प्रॉपर लोकेशन मु ऊपर को गले रिवील करिवि तो आमे सेठी वर्तमान जाउछु आ ठीक अछि ऊपर जाय कि आमे सब जिंस देखेबु आपण माने वीडियो को मूलरू शेष पर्यंत संपूर्ण भावे देखिबे आ जदी मझिरे स्किप कर देबे तो बहुत सारा जिंस आपण माने मिस करिवे से पई एते इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव जगह को आमे आसीछु एते स्ट्रगल करी कि आपण मानको पई तो आपण माने निहाती वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे तो ठीक अछि आ काल विलंबन करी कि चलंतु पूरा मेन लोकेशन को जीवा आमे केमिति उठिबु सेडा सब आमे देखेबु आपण मानको बहुत इंटरेस्टिंग लागिबो देखिबा रास्ता घाट एते ठीक नाही फिर भी आमे चेष्टा करिबा से पाखो को पहुंचीबा पई आ नहले तो उपाय नाही ना देखंतु गोटे लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा को हेले एते स्ट्रगल बहुत सारा स्ट्रगल रो सम्मुखीन होबा को पड़े बहुत सारा बाधा विघ्न भी रास्ता रे आसे आमे जे भड़े एबे फेस करूछु तो देखंतु एपटे आ रास्ता नाही गाड़ी जीवो कि नाही डाउट लागुची तथापि मुले पडुची ना हैं
हाँ चलो चलो एटा तुम डबल जाए हबनी सिंगल ही जीवा चलो तुम जाओ चलो पूरा रास्ता पूरा जंगल रे गाड़ी आपण माने केबे चलै नथिबे एटा देखंतु जंगल रे आमे केमती गाड़ी चलाउछु आसो चलो चलो तुम आगे चलो अच्छा पूरा खतरनाक रास्ता पूरा अलगा प्रकार तो देखंतु पूरा लोकेशन पूरा पाद देश आमे पहुंचीछु आपण माने देखि कौन फील करूछंत निहाती कमेंट करके जणेबे हमक तो बहुत एक्साइटेड लागुची और टिके टिके डर भय भी लागुची काहे कि ना एते बड़ पत्थर माने सिंगल पत्थर एते बड़ आकृतिर माने तैयार हेछि देखंतु माने प्रकृतिर खेल को भलिया तो प्रकृतिर एग्जांपल देखंतु को भलिया तो एठी के आमे जीवु ऊपर को चेष्टा करबु जीवा पई किंतु जीवु जेमते हेले भी जीवु जाय कि आपण मानकु देखेबु अब एठी ही नाइट ब्लॉग शूट हबो नाइट कैंपिंग एठी हबो तो चलो आ टिक ऊपर को जीवा आहुरी बहुत बाट अछि ऊपर को जीवा जदी ऊपर जदी रहिला ने तळे करी होबो कि नै कैंपिंग एई गुडा कैंपिंग किंतु नाही ऊपर कले इंटरेस्टिंग लागिबो सेटा तो कथा हो देखिया ऊपर मते सेफ लागुची तळे एते सेफ लागुनी देखिया कोन होची चलो तो चलो आहुरी आ टिके आगु को जीवा आउ धन्यवाद दबु भाई माने उपेंद्र भाई को और हजाम भाई को जो माने कि लोकेशन हमको सजेस्ट करथिले लोकेशन हमको देखैथिले लोकेशन को भी आनी कि पहुंचेले तो बहुत खुशी लागुची प्लानिंग तो थिला काली रात रे ही माने कैंपिंग करियार किंतु मना कले जेतो वर्षा होची ठीक हां वर्षा होतला पुनी लोकेशन देखिनु पुनी देखंतु वर्षा हेले एठी चढ़ेबाटा भारी कष्ट काहे कि ना पूरा पत्थर ना माने बहुत सारा माने रिस्क अछि माने जीवन प्रति माने गड टिके जदी बाय मिस्टेक टिके जदी खसरी गला आ भाई सेठी माने वीडियो ब्लॉग बनेबाटा पूरा आजीवन पय बंद हे जीवो सेथि पय से दिन काली आमे एते रिस्क नै पालुनी जेहेतु वर्षा होतला आ आज जो पूरा जलवायु पूरा परफेक्ट अछि चलिबो वर्षा किछि देखा जाउनी तो आज होची परफेक्ट टाइम करिया पय तबे हमको बहुत कष्ट हो जीवा पई काहे कि ना किछि खाइनु से पई आमे टिफिन आनिछु भाई धरिछंती तो ऊपर जाय कि आमे खाइबु आपण माने देखिबे एन्जॉय भी करिबा हम सहित तो चलो वर्तमान आ लेट करिवानी ना कोन कहछ भाई लेट करिवानी नहले माने एठु ही माने जीवा आसीबारे राती हे जिवो तो ठीक अछि आ काळ विलंब न करी चलंतु तो दर्शक बंधु सफलतार पाद देश रे आमे पहुंचीछु किंतु बाट हमको मिलुनी रास्ता माने को रास्ता रे ऊपर को जीवु किछि माने रास्ता भी करा हेनी आम पाई बहुत चैलेंजिंग होबा को जाउची तो देखिबा सूटा एथिबे आमे पिंदिनु कि पहाड़ रे चाली होबनी पत्थर रे गोड़ टिके खसी गले भाई बहुत प्रॉब्लम हे जिवो चप्पल देखि कहबे भाई चप्पल पिंदिनो तो रास्ता आम पाई गोटे चैलेंजिंग होबा को जाउची रास्ता नाही तो से भले आमे निजे रास्ता करके जीवु आउ देखुचंती केते भयंकर देखाउची तो आस जहाँ भी हो पहुँचवा तो पड़ो आउ ए भलिया रास्ता आमे निजे रास्ता खोजिकी आमे जाउछु एते सारा स्ट्रगल करया को पड़छि गोटे तो देखंतु एटा स्ट्रगल माने कोन आमे देखंतु आमे से हमर लक्ष्य अछि से ऊपर को पहुँचवा किंतु बहुत लोगंकर आउ किछि अलगा लक्ष्य थाई पारे तो से माने भी ए भलिया स्ट्रगल ही करंती बिना स्ट्रगल रे कोनोसी सफलता शीर्ष रे पहुँची पारिबे नाही उदाहरण आमे वर्तमान जो भले आमे स्ट्रगल करछु तो ठीक अछि आसो रास्ता भी आमे देखेबु को भलिया रास्ता आमे बने की जाउछु एबेठु तो धइसय हे गली मु ऊपर को केमती उठेगा से जहाँ भी हो जीवा को ही तो पड़िबो एठु स्टार्ट हैला जंगल रे आमे पाद देलु हजाम भाई हमर आगे छंती रास्ता बतौछंती से हेले पथ प्रदर्शक पारम
ମିଲନ ଭାଇ ଏବେଠୁ ହିଁ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିଲାଣି ଏବେଠୁ ହିଁ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଟା ତ ପୁରା ଆରେ କଣ କହନ୍ତି ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦ୍ଦନ ଚଢିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କଣ କରିବା ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଆସ ଏବେଠୁ ହିଁ ତ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିଲାଣି ଆରେ ବାପରେ ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକି ଆସିପାରିବନି ବେଶୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା पाद खसी जाऊची मिलन भाई पाद खस जाता है पछकु टिके देखाओ केमती देखाउछि पछकु देखाओ केमती देखाउछि पूरा गड़ाणी बापरे आस भाई आउ केते बाट बापरे आहुरी 4 किलोमीटर बाबर 4 किलोमीटर बापरे आज बोधे एठु आ फेरी परिवानी जहाँ मत लगुछि कोला पानी दंड भी एते कष्ट है नथिबो बोधे आमे जो भला कष्ट करछु बहुत थका लगला बैठू वर्षा दिन ये देख वर्षा दिन पूरा कादो हो जाए जगह चढ़ी हेनी माने जेतके एक्साइटेड लागुछि कष्ट भी सेतकी लागुछि माने दीटा मिसिक अछि एक्साइटेड प्लस कष्ट इक्वल टू सक्सेस आसो 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 सांग माने जो माने माउंट एवरेस्ट देखी नांती तो एटा देखंतु एटा भी वन काइंड ऑफ माउंट एवरेस्ट आमे माउंट एवरेस्ट चढ़ुछु हां कि नहीं ठीक ठीक एठू आपण माने अनुमान करिवे माउंट एवरेस्ट कोन माने केते कष्ट करे को पड़ियो जिवा पई मते लागुछि आमे बदे माउंट एवरेस्ट आमे चढ़की जाउछु सेटा ही पूरा एग्जैक्ट से भलिया ही हेछि आरी मेन लोकेशन तो पहुंचिनु एटा तो खाली रास्ता आसो पूरा आमे माउंट एवरेस्ट पूरा टॉप को जीवा माने शीत ऋतु रे देहरु पूरा गम गम हेकि झाड़ बाहरिला लास्ट रे शर्ट भी खोलिया को पड़िबो नहले हबनी भाई मोटा लोक एठी आसी परिबे मोटा लोक एठी आसी परिबेनी मिलन भाई शर्ट फट खोली पकेला केते गरम लागला ना पूरा गम गम हेकि झाड़ बाहरिला एटा एक्चुअली ठीक ही होचे एक प्रकार माने एते दिन धरे के आमे जॉगिंग फॉगिंग करनथिले एक्सरसाइज करनथिले आज गोटे हे गला एक्सरसाइज आउ आसो बाप रे हालत पूरा खराब हो गलानी एठी गोटे कोन डाळ पड़ी आसो ए भया डाळ सकाळ सकाळ भाई खाली पेटर चलीवाटा केते कष्ट लागे आगे टॉप को पहुंचबा तापर टिफिन टा खाइ दबा ए मिलन भाई आसीबो एमती आसीबो मु कोन जानितली एते कष्ट लागिबो बोली शुक्र देखो सांग माने देखंतु एमते जो माटी गुड़ा देखु नांती बारा एटा सब बारहार कमाल बारहा आउ जो कोन कहते भालू एगुड़ा करछन्ते देखंतु ए सब भालू आ बारहार काम अच्छा अच्छा तो पटे जीवा एठी टिके रेस्ट नबा रेस्ट टिके नबा तापरे बेलो से अछि ना एटा बेलो गछ देखो बेलो गछ जंगल जंगल रे एडे गोड है आ गोटे जिनस देखेबी आपण मानकू भाई हमर दौड़ी खेलेनी ए पत्र जो देखुछंती हमर साधारणतः खोली तयारी रे एटा यूज करा होय वाटर बस सेलन ए पत्र पत्र देखबे खोली पत्र कोडा तयारी होची देखै दियो एटा 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 ए गछर पत्र एथिरे खोली आ जो दोना तयारी हुए जोटा कि हम जो पत्र वाला ए पत्रटा देखंतो ए भलिया आपण मन जो माने खोली देखिछंती माने पत्र खोली से माने इजीली रिलेट करि पारुथिबे एटा देखंतो जो ताडी छंती माटी
এটা এইଠି ମଣିଷ କେହି ଆସନ୍ତିନି ଏଇଟା ବାରହାର କାମାଲ ମାସରେ ଗଭୀର ବାରହା ତାଡିଛନ୍ତି ବାରହା ତ ସେଇଭଳିଆ ହଣ୍ଟେଡ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିକି ବ୍ଲଗ କରିବା ତ କଣ କରିବା ଯାହାହେଲେ ବି ରିସ୍କ ତ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏଠୁ କେମିତି ବାହାରିବି ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗିଲାନି ଭାଇମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଏଠି ଜମା କ୍ୟାମ୍ପିଂ ହିଁ କରନି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରନି ନାଇଁ କଣ କରିବା କୁହ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆମେ 400 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ନା କେତେ 300 ମିଟର 400 କୋଠି ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଉଠିଲେ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଉଠିଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ଧଇଁ ସଇଁ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି 2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଉଠିଲେ ଭାଇ ତ ମନା ମାନେ 2 କରୁଛନ୍ତି କିଲୋମିଟର ମାନେ ମିନିମମ ମାନେ ତାଠୁ କମ ତ ହବନି ଆହୁରି ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢିନେ ମେନ୍ ଲୋକେସନ କୁ ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର ହବ ମେନ୍ ଲୋକେସନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟ୍ରେକ ରାଇଡର ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାଇ ତମେ ନିହାତି ଏଠିକି ଆସିବ ଆମେ କରିବା ଆମ ଗାଁ ଆଡେ ଟିକେ ଆସ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଏଠି କରିବା ତମେ ମାନେ ନିହାତି ଆସିବ ବିକି ଭାଇ ଟ୍ରେକ ରାଇଡର ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ତ ଭଲ କଥା ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ଆମେ ଇନଭାଇଟ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମେ ବି ଆସିବା ତମେ ବି ଆସିବ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଚଢି ବିକି ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ହଉ ସେମିତି ହଇରାଣ ସେମିତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯିବେ ଏଠି ସେମିତି ହୁଏ ଆମେ ଯେମିତି ଟାଇମ ଆମର 10ଟା ପାଖାପାଖି ହଉଛି ପାଖାପାଖି ଆମକୁ କେତେ 40 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଚଢିବା ପାଇଁ ନା କମ ଆମେ ଟିକେ ପତଳା ଅଛୁ ବୋଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚଢିଗଲୁ ମୋଟା ଲୋକମାନେ ଚଢି ପାରିବେନି 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆସିଯିବ ଚେଷ୍ଟା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ ମନୋବଳ ଶକ୍ତି ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ 2 ଜଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରନି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ମନା କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଏଠି ଜମା କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରନି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମନ ତ ମାନୁନି ଆଉ କଣ କରିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଜିଦି ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁଝର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆସିଲୁ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଏଇଠୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆସିଲୁ ନହେଲେ ଏତେ ଟାଇମ ବି ଲାଗିନଥାନ୍ତା ତ ଏତେ ସବୁ ପରେ ଆଉ ମାନେ ନାଇଟ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ନ କରିବାଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଉଛି ଦେଖିବା ଆମେ ତ 100% ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ସେଇଟା ହିଁ ହବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନ୍ ଲୋକେସନ କୁ ଯିବା ମେନ୍ ଲୋକେସନ ରେ ଟିଫିନ ଖାଇବା ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ପଳେଇ ଆସିବା ପୁଣି ନାଇଟ ରେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ ମଶା କାମୁଡୁଛନ୍ତି ମଶା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଇ ମେନ୍ ଲୋକେସନ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟଚ୍ କଲି এই ଯେଉଁ ତଳୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପଥରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ୱାଓ ପୁରା ଦୁନିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠୁ ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଧୁନ୍ଦଲା ମାନେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ମାନେ ଲୋକେସନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିଯିବି ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ ଆଉ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ ନେଇକି ଆସିବ ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ ୱାଓ पूरा माउंट एवरेस्ट आई एम इन माउंट एवरेस्ट पूरा अलग प्रकार व्यू देखंतु माने एते कष्ट करिकी हम एठिकी आसिलु किंतु एबे कष्ट भलिया आ लागुनी माने मेन लोकेशन को आसिला परे एते एक्साइटेड एते खुशी लागुछ माने जेतकी स्ट्रगल आ माने मन ही पडुनी कि आमे केमते आसिलु एपटे टिके देखि दियो कौन देखा जाउछ आ कौन दरकार हाँ आमे तो पूरा स्वर्ग रे अछु पूरा स्वर्ग रे अछु माने लागुसी माने आ 2 हाथ पर स्वर्ग पहुंचीबो माने स्वर्ग को आमे टच कला भले हमको फील होची आसो एपट को आसो एपट पुनी इंटरेस्टिंग जगह अछि देखिबा
ହଁ ଏଟା ବା ଇଏ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନା ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଗଛକୁ ଯୋଉ ତମେ ଯଦି ପାଣିରୁ ବୁଡେଇବ ହୁଁ ବଞ୍ଚିବ ପୁରା ସତେଜ ହେଇଯିବ ଏଇ ଗଛଟା। ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ କଣ ଗଛ ଟ୍ରାଏ କର ଦେଖିବ ଘରେ ନେଇକି ଇଏ କର ତମେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇବ ଏଇଟା ପୁରା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୀନ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ଗ୍ରୀନ ଆଲଜି କି କଣ ଏଇ ଟାଇପ ର ଗଛ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଘରକୁ ବିକନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବିକା ହଉଥିଲା ଏଇ ଗଛ। ଏହେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ନେଇଯିବା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆସ ଆସ ଏପଟକୁ ଏଇ ଯିବା ଗଛଟା ହିଁ ବିକା ହଉଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ମତେ ଲାଗୁଛି କେହି ବି ବୋଧେ ଆସିନଥିବେ ସେଇଭଳି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଏଠି କେହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସିଛନ୍ତି କେବେ କେହି ବି ନାହିଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫାଷ୍ଟ 100 ବ୍ଲଗର ଯିଏକି ମାନେ ଏଇ ଭୂଇଁକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ପାହାଡକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକେସନକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଆସ ଆସ ଏପଟେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆସ ୱାଓ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବାଟା ତ ଥୟ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏଠି ତ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ହବ ହିଁ ହବ ଫାଇନାଲ ହଁ ଓହୋ ଏଇଠି ଆଗରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଠି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପତାକା ମାନେ ଏଠି ଲଗେଇଥିଲେ ଫ୍ଲାଗ ଲଗେଇଥିଲେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବୋଧେ ଏଇଠି ହଉଥିଲା ଏବେ ବି ହଉଥିବ ତ ଆମେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବୁ ଗଲା ବେଳକୁ ହଁ କୋଉଠି ବି ପାଣି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି ଏଇଠି ବେଶୀ ଅଛି ହଁ ଦେଖ ମାନେ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଧେ ଆସିକି ଏଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ମତେ ସେୟା ଫିଲ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ହୁଁ ଲୁହାପତ୍ର ହଁ 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 ନାଇଁ ଏପଟେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଆସ ଟିକେ ଚାରି ପାଖ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ତାପରେ ଖାଇବା ବେଶୀ ତଳକୁ ଯିବନି ହେଲା ନାଇଁ ବେଶୀ ତଳକୁ ଯିବିନି ଖାଲି ଦେଖେଇବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ ଆଉ ଲୋକେସନ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ସାଇଡ କୁ ଆସୁଛି ସାଇଡ ରୁ ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭଳିଆ ପୁରା ଗୋଟେ ପଥରରେ ତିଆରି ମାନେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଟାଇପ ର ହେଇଛି ଜାଗା ଭାଇ ଲାଇଫରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଯେମିତି କି ମାନେ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ସକ୍ସେସ ପାଇଛି ସେ ପରିକା ଫିଲ୍ ଯାଉଛି ରୋ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆଉ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେପଟୁ କି କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଏତେ ତଳକୁ ଯାଅନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତଳ ଭ୍ୟୁ ଟା ଆମ ଗାଡି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡି ସେଇଠି ମାନେ ଏଠୁ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଜୁମ କଲେ ବି ଦେଖାଯିବନି ପୁରା ତଳେ ଆମ ଗାଡି ରହିଯାଇଛି ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଟିଫିନ କରିବା ସେଇ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେଣି ଆମ ପାଇଁ ତ ଆଉ ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିଫିନ ଖାଇବା ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେଣି ଆମ ପାଇଁ ତ ଆଉ କଣ କହିବି କିଛି କହି ହଉନି ଟିଫିନ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଖପାଖ ଟିକେ ବୁଲିଦବା ତାପରେ ପଳେଇବା ଯାଇକି ପୁଣି ରାତିରେ ଆସିବାର ଅଛି ଆଉ ଆର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଛ ଲତା ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ ପୁରା ଟାଙ୍ଗରା ପୁରା ପଥର ହିଁ ଏପଟେ ଶୁକୁଲା ବାବୁ ତାର ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ସାନ୍ତାଳିରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆଉ ଏଇ ଆସ ଆଗେ ଖାଇଦବା ଶୁକୁଲୁ ପଳେଇବା ଖାଇଦବା ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଯିବାର ଅଛି
तो दर्शक बंधु देखंतु आमर चतुर्पार्श्व पूरा जंगल ही जंगल पूरा जंगल मझे आम बर्तमान अच्छु माने सबु डायरेक्शन पूरा जंगल जंगल पूरा कवर होकी अच्छी ए जगहटा सते जमती माने सबु जंगल जमती ए एरिया को प्रोटेक्शन दउची। हाँ भालू तो आसंती पंजा देखा जाउची। तो आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा होची ए लोकेशन रे ए जगह रे ठाकुर पूजा पाउछंती एठी। हाँ भाई माने कहते एठी ठाकुर ठाकुराणी पूजा पाउछंती एठी अछि से पूजा स्थल। तो टिके मुंडिया मारदबा एठी बोधे जेहेतु आमे तांको शरणागत ताहले भी मुंडिया टिके मारदबा। चलो बर्तमान टिफिन टा खाईदबा। एठी आमे टिफिन टा खाइबू बहुत सारा लोकेशन खोजी खोजी ले हमको माने लोकेशन ही मिलुनी खाइबा पई। तो फाइनली आमे एठी डिसाइड कलु एठी टिफिन करिवु भाई सफा करछंती। तो आसो बर्तमान ऊपर को जीवा आ बर्तमान आमे चूज करबा को एग्जैक्ट को जगह रे आमे टेंट पकेबा राती रे। तो आमे भाबुछु एई एपटे ही एई लोकेशन रे आमे टेंट पकेबू काहे कि ना सेपटे साइड जो सेतेले देखेली सेपटे साइड टिके रिस्की अछि एमती रे। तो आमे यदि निया जळेबा पूरा सेपट को देखा जिवो पूरा माने सेपटे जो गां गंडा सब देखा जिवो। और राति जेहेतु पुलिस पेट्रोलिंग होची पुलिस डिपार्टमेंट तो किसी भी इश्यू हे पारे से माने निया देखि कि आसिकी किसी भी करि पारंती से पय आमे भाबुछु एई पटे ही कैंपटा पकेबा एठी। तो एई जगह ही कैंप पकेबा आसो देखि दबा समतल देखि कि भाई कोठी पकेले ठीक हो एठी एठी ना एठी एठी ठीक हो नहले एपटे मु देखिथिली गोटे सेटा तो बेसी घंच हो गला माने एई एरिया रे ही एई पाखा पाखी रे आमे कैंपटा पकेबा एठी ना एठी कैंप पकेबा। आउ आर चारि पार्श्व टिके देखि दियंतु टिके देखि देलो चारि पार्श्व ए भलिया देखाउची एठी भी पकेले हुंता के टिके अप डाउन ना ये ठीक अछि प्लान अछि एठी भी ठीक अछि किंतु एठी। हां ए बहुत बड़ा एठी जगह अछि प्लेसटा है। हां प्लेसटा बहुत बड़ो ना ना एठी एठी फिक्स करे आ नहले एठी भी एठी एठी आसो एठी एठी तो पूरा समतल एठी हैं माने ठाकुर स्थल पूरा पाख अछि सेटा तो भलो ठाकुर पाखे आमे रहिबू ते तो गोटे भरसा लागिवो। निया लगेले किछ ना पड़े आमे एठी निया जळेबा एठी ताले कैंपिंग करबा कहू त तमे त समान जगह अछि एठी पूरा समान जगह एठी देखो एठी कैंपटा पकेबा काहे ना ठाकुर एपटे रहउछंती एठी आमे एठी कैंप करबा भलो हबो ठाकुर आम पाखे थिबे रक्षा कवच आमे एठी करबा हबो हबो एठी नियाटा जळेबा सेठी जळेबा नहले एपटे कोठी सेठी तो हां एठी बसिया पाए भी अछि देखो बसिया सेपटे न देखा जाबा दरकार सेपटे देखा जावनी ना ठीक अछि ताले फाइनल एठी आमे डिसाइड कलु एठी टेंट पकेबू आउ सेपटे निया फिया जळेबू। तो ठीक अछि आ कोन कहू छ पळेबा ताले पळेबा आ एटा ब्लॉकटा एठी तो ठीक अछि दर्शक बंधु आपण माने देखिले को भलिया जगह रे आसी कि आमे टेंट पकेबू आपण माने तो सब लोकेशन देखि सारलेनी आ निहाती कमेंट्स करी कि जणेबे लोकेशन टा को भलिया हेची आउ लाइव रे फर्स्ट टाइम आमे नाइट कैंप करिवू आउ ए जगह रे फर्स्ट टाइम फर्स्ट यूट्यूबर आमे जे कि
ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଟ ରେ ରିସ୍କ ନେଇକି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ରିଭିଲ କରିବି କୋଉ ଜାଗା। ତ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ଭାଇ ସେଇଟା ଚାଡ୍ରା ଡୁଙ୍ଗରି। ହେଁ? ତ ଏଇ ପାହାଡର ନାଁ ହଉଛି ଚାଡ୍ରା ଡୁଙ୍ଗରି। ଚାଡ୍ରା ଏଇଟା ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କୁହା ହଉଛି ଚାଡ୍ରା ହଉଛି ମାନେ ପାହାଡ ଯେମିତି ଆଉ କି ସାନ୍ତାଳୀରେ ଆଉ। ପୁରା ମାନେ ଯୋଉଠି ପଥର ବେଶୀ ଥିବ ଯୋଉ ଦୂରରୁ ଏଇ ଲୋକେସନ ଟା ଏଇ ପାହାଡଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଏ ନା, ପୁରା ସଫା ଦେଖାଯାଏ, ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଡ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଚନ୍ଦା ଆଉ ଚନ୍ଦା। ହଁ ମାନେ ଓଡିଆରେ ଚନ୍ଦା ଆଉ। ମାନେ ଚନ୍ଦା ପାହାଡ ଖାଣ୍ଟି ଆଉ। ଓଡିଆରେ କହିଲେ କହିଲେ ଚନ୍ଦା। ପାହାଡ। ଚାଡ୍ରା ଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦା। ତ ସେଇ ଚନ୍ଦା ପାହାଡ ଏଇଟା। ଚାଡ୍ରା ବୁରୁରେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ବସେଇବୁ ଆଜି ରାତି ସାରା ଏଠି ରହିବୁ। ଆଉ ଲୋକେସନ ପୁରା ଆମେ ତଳୁ ଅଲଗା ଉଠିଛେ ପ୍ରକାର ଚାରି ହେଇଛି। 4-5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଉଠିଛେ। ହଁ 4-5 ପାହାଡ ଟା କିଲୋମିଟର ଏତେ ବଡ ହବ। ବହୁତ ବଡ ପାହାଡ, ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଚାଡ୍ରାବୁରୁ ଯୋଉଟା କୁହାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରାସଣ ଛକରୁ ଏପଟକୁ ଭିତରକୁ ଲେଫ୍ଟ କୁ ପଶିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭାଇ। ରାସଣ ଛକ ମାନେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ରାସଣ ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟ କୁ ସିଧା ପଶିବେ। 2-3 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଲୋକେସନ ଟା ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତା ଘାଟର ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲିବା ରାସ୍ତା, ମାନେ ଚାଲି ହିଁ ଆପଣ କେତେ କଣ ମାନେ ଲାଗିଛି ଦେଖ। ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଆସିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଛାଡ ପରେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଲୋକେସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରିଭିଲ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଆସିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ନିଜ ରିସ୍କ ରେ ନା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ କୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଝର ଟ୍ରିପ ର ବ୍ଲଗ 2। ଆଉ ବ୍ଲଗ 1 ତ କାଲି ଆମେ ଅଧାରେ କାଲି ସୁଟ ସେଟା କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା 1 ଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଟା 2 ହବ। ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁଛୁ ନା ନାଇଟ ରେ ଆଜି ନାଇଟ ବ୍ଲଗ ଟା ବ୍ଲଗ 3 ହବ। କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ହବ ସେଟା ବି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜି ବି 2 ଡିସେମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ ହବାକୁ ଯାଉଛି। କାଲି 1 ଡିସେମ୍ବର ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଗଲା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଚେଷ୍ଟା, ଆମର ଉଦ୍ୟମ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ କରିବେ। ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟେ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିବେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ବ୍ଲଗ ଟାକୁ କଣ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦବା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାଇଟ ହଣ୍ଟେଡ ବ୍ଲଗ ରେ। ତେବେ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ହର ହର ମହାଦେବ।